Bonsoir à tous, on a folie dans la débat belge, Jamana Koran, Jamana Koran. Donc on est sur le plateau du Dollar TV. Donc on a Flava Mourami, on a Soluma. Donc on a une baraque Nyon, Noé Yaroé. Oui. On a aussi les champions. Oui. Mathieu Semaine Garato. Bon, toujours mot de filles. Ambiano, pas si faut content, on a la fouca par cada. Amban la Djebagao. On a fait les bagages des réseaux sociaux sans faire. On a belle à l'info. Alisa quoi, la Djebagao, partager les cas. On va le baraka, Alisa quoi partager. On va faire baraka quoi pour que Amo Berom n'a pas sur Alisa. Il n'y a pas de souci. Pas si faut content, on a la fouca. Tabarakala. Le week-end diara kabando. Soirée où nous faisons concert magafolo. Allez, comment tu les vas reconnaître? Fouettina. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, c'était avec Yaro. Donc, on est toujours sur Dollar TV. Donc, on a Jigri Dalangana Flavambolambi. Mauritanie du Golo Koka. Donc, nous, nous aywa front Karkari. Président, nous avons fait tu consommer. Moi, on a fait Adomena. Je vais la dominer là. Jigri, non, madame, on peut aller donc il est désiré. Ah, bon, état d'eau de ma go et de ma wala ne de ma. Toujours avec Dollar TV ça fait. On m'a lâché par belle info. Jamana Koro, Ali Jamana Koka. Moi, qui veut que soit Dollar TV lâché. On l'a dit par rapport à Mourufo. Mourou va partager quand aimer. On a Bonia, on a Barkada, on a Bella Délio. Inch'Allah, on a invité ou présenté Aula, nous Bella Délio chien Floye. On a plateau car nous Zigri Fatmata, Ali Zigri Bintou. Donc on a dit à la caméra là, donc la caméra est en l'outre et à vous là, mais c'est un Antouni. Donc Fatmata a présenté que Zigri Fatmata a Toro, à Djamou, à Chiake, nationalité du Beno. Dans la zone après, au Kélémé, Bintou Fene pour le Touni. Non, pour ça, on a un enfant de la manna. Oui. Car à ce moment là, il y a des et il y a des gens qui sont là, président. Il veut faire la preuve, il va faire une émission. La présidente que je voulais. Donc on est avec Fatmata. Donc. Alaikum salam wa rahmatullah. Bela jele kulubala. Zigri Fatmata. Jara. Attaque Fatmata Jara. On a fait ma Zigri Fatmata. D'accord, Jara. Fatmata c'est ça là. Non, on s'est dit. D'accord, Fatmata a eu Jara. Fatmata a Jara même moi. Ni manier, ni c'est où qu'elle fait du boulot. C'est où elle est à qu'elle fait du boulot. Il tira du boulot trop fort pour qu'il a des bras au bas et bon de bruit. Hein? Mabou. Ok, donc on va regarder du boulot mais c'est ça elle-même. Donc on a assez. Bintou Fenema, Bintou salam alaikum. La caméra n'est pas retirée. Alaikum salam. Ah, Adja. Bella de l'info. Bella. Zigri Bintou Boire. Kabo Segou Marala Zaman. Donc on va faire Segou Aïe. Ah, Zigri da Diaré Maoula Asade. Ah, Kamakodo. Donc Yaro. Oui. On nous veut toujours. Toujours voilà. Il va la dire pour vérifier ni à son. Ah, trop bien. C'est les Maola Barain Kadaouide. A kanu bawla ne ko muni wa fa tuli zigri dan yere kanu do la bi an flerom na ka awla de muni ya a kanu do awla yere a ko fo awye a tawo yo kumina Angela kumina akado ye toujours on a si fuma qu'il faut pas si partout bolo ka di si fuma ibi kana doni ka doni ko bolo ka di si fuma Santambolo Kaduma, mais Mangutulu Wano, Ambo Kumabe. Donc, Zigri n'a jamais eu de fou, Magutu de Mako. C'est Zigri qu'on a la série fou de Befok Matama. Ok. Donc, mais Zigri Tida, mon ou la laisser fouter. Avec d'autres mots, la des messieurs, ah bon, avec d'autres, on fait là. Mais n'y a pas tout sur le fou, là, tu es dans là. Parce que ne ma tout sur le fou. En tout cas, nous connaissons dîner là. Ni ko ma tout sur le fou. Ni ko be Mahamadou dîner là ba. Il veut sur le fou ka tableau ko, il veut sur le fou ko. Nga mi ka tout ko, e ka me tout ko, mais na faut que ou no fait mo ou fait mo ya. Kira bona ou fait. Ka ku fait quoi. On est ku fait. Ni kira kira fait ba bona. Ni kira na bona ou fait. Donc on connaît Zigri ka quoi. Zigri ka ngada là. Zigri ka ngada là. Ah, parce que yaro, mais il y a question. Wa ko ba ya kan ko wa ho nu ko cha ka te down na de. An nu be ga. Non, nu be ga na ni fon. Oh, ate down na quoi.
Aja n'aw nana ala ka malimatu la a k'o da kɛrɛfɛ a tɛ malimatu mɔdɔya kɔni o to yen ɲininkali busamisɛnnin de b'an bolo an b'a tɔ bolo yan kelen o de b'an bolo yan yɔrɔ i tilala bon n b'a d'i ma fɔlɔ n b'a d'i ma i b'a d'i ma i k'a lajɛ Fatumata mun i don zikirida la i donna zikirida la cogo di wa mun kama ne tun bɛ zikiri da n bɛ to ka dɔnkili da kuma caman kosɛbɛ muso dɔ bɛ yen ko Koniba kuma caman n bɛ to ka fasa da o ye jɔn ye Koniba in ye jɔn ye Koniba Tangara n ka dɔnkili kɔnɔ a tɔgɔ b'a kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ to k'a fɔ kuma caman Koniba Tangara n bɛ to k'a fasa da n b'a mansaw fasa da an nana t'o la muso in bɛ min a ye Muritani sigi la a bɛ yan a tabarikala sirifu don non sirifu tɛ sirifu kanubaga ye sirifu kanubaga don a tabarikala continue ne donna zikirida la o la cɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen ko Seydou an n'olu fɛnɛ nana ɲɔgɔn dɔn a fɛnɛ a ko Fatumata dɔnkili da la i famana k'an fasa da dɛ i famana k'an fasa da ne fɛnɛ n ko ok o y'a sɔrɔ e b'a fasa da ka tɛmɛ quoi n kun b'a fasa da mais n kun tɛ taa studio la n kun tɛ studio ko ninnu fɛn ninnu si kalama i kun b'a da ten awɔ ten ok o la don dɔ la a y'a kuma fɔ a yɛrɛ y'a fɔ ni kulonkɛ ye mais a don dɔnkilida ka di ne ye Koniba Tangara ye ɲininka a ko Fatumata ni dɔnkilida ka di n ye n bɛ dɔ ka numéro d'i ma a tigi b'i lase studio la n ko ok n ko problème t'a la a y'o tigi ka numéro di yan o la n donna studio la n ye Seydou Kulubali fasa da Seydou Kulubali o ye min a Muritani o fana ye Muritani sigi la tabarikala continue o la ne donna dɔnkilida kɔnɔ ten e donna dɔnkilida kɔnɔ ten mais e kun ma zikiri ye ka ɲɛ bɔ a fɛ fewu parce que ni ye ne ɲininka sisan ko mun ye ne don kuma la animateur la ta ou bien présentateur la ne bɛ ka baara min kɛ bi n bɛ jɔyɔrɔ min na sisan n b'a fɔ n ko ne kun bɛ mɔgɔ dɔ de lajɛ depuis fitinin olu ka taabolo kun diyara ne ye u kun bɛ kuma kɛ u kun bɛ journal kɛ u kun bɛ animation kɛ u kun bɛ présentation kɛ olu kanu ye ne la dɔn nka o tɛ e ta ye dɛ non o tɛ ne ta ye ne yɛrɛ filɛ ne bɛ dɔnkili da waati bɛɛ d'accord waati bɛɛ a ka di n ye dɔrɔn de diya ye de i la don zikirida la ka di ye yɛrɛ de ok ni na kanu i tɛ galamani di yan k'a parce que i terimuso fana ma ni kamara Bintu sunɔgɔ de b'i la ayiwa basi tɛ i bɛ kamera ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ fana donna zikirida la cogo di wa mun kama bon ne tun b'an bɛ dugu de la ne tun bɛ to kɛ zikiri Sogo ale ni zikiri Mariam kosɛbɛ ne bɛ to k'u dɔnkiliw lamɛn o y'a sɔrɔ n yɛrɛ tun tɛ sale i b'a sɔrɔ n bɛ to dɔnkili dɔ la kosɛbɛ n bɛ taa n bila dɔ la kosɛbɛ mais a kanu kosɔn n kun b'a da kosɛbɛ i ka micro arrangé kosɛbɛ n ye n to de la zikiri Mariam yɛrɛ kanu nana don na bon ne nana Muritani yan muso dɔ tun bɛ yan ko Mamu Mamu Jara kuma yɛrɛ taara Mali la sisan bon ne bɛ to dɔnkili da vocal la k'a ci ale ma ale bɛ to k'a lamɛn kosɛbɛ a b'a fɔ i ye Bintu di i kan ka de i bɛ se kɛ dɔnkilidala ye n'i taara i b'a ɲɛ sɔrɔ o courage ninnu bɛ to don ne la ne fana b'a fɔ n ko kana to n k'a ye dɛ ne bɛ to mɔgɔ wɛrɛw fasa da k'a caman ni yɔrɔ min ma ɲɛ a b'o corriger k'o jan n fana bɛ to k'o da bon don dɔ de da n tora ka t'o la zikiri Kwama Pliya ale bɛ Muritani yan nɔ ale bɛ yan n terimuso dɔ bɛ yen ko Tɛnɛ ale yɛrɛ sigilen bɛ yan n y'a fɔ a ɲɛna n k'a fɔ Kwama ɲɛna a bɛ Kwama ka limɔgɔ cɛ n bɛ se k'i Kwama lasɔrɔ cogo min na pour que n bɛ se ka don dɔnkilida la bon Kwama nalen ka bɔ Mali la ale y'a fɔ Kwama ɲɛna ko n terimuso dɔ bɛ yen ko dɔnkilida ka d'a ye ko a ko k'o kɛ limɔgɔ d'a ma bon ale ye Kwama ka limɔgɔ di ne ma o la ne y'a ɲɛfɔ Kwama ye o fana ko problème t'a la ko dilanminɛnikɛla yɛrɛ ko kun b'ale la ka dɔnkili lamɛn a kɔ voilà o kɛra tuma min na ne ni Kwama ye fogo bɛn k'ale la an ye dɔɔnin kɛ kɔfɛ an donna studio la ne yɛrɛ ta kɔ fɔlɔ studio la ne ma se ka dɔnkili da mun kama o y'a sɔrɔ n ma dege studio la mais vocal ta kun ka nɔgɔn ma bon filanan de la an taara studio la n sera ka dɔnkili da n y'ale lamɛn o la o la filanan na n yɛrɛ sera k'i ta bɔ n yɛrɛ i yɛrɛ y'i ka sɔn bɔ i yɛrɛ donc n y'a faamu Bintu ko a fitinin depuis a b'u ka dugu la o y'a sɔrɔ n'a fɔra fitinin a kan ka faamu a tɛ nin bɔ bi donc a kun bɛ zikiri Solo ani zikiri Mariam lamɛn donc olu kanu kama je pense que Bintu ye dɔnkilidala sɔrɔ a ye zikiridala sɔrɔ télé donc yaro toujours ne bɛ a lajɛ n'a sɔrɔ question b'i bolo parce que là ne bɛna enchaîner sisan ne tɛn'o d'i ma o kɔfɛ fo waati wɛrɛ question bɛ n bolo ok n bɛna aw fila bɛɛ ɲininka aw bɛ Muritani yan o est ce que aw ka dɔnkilida in aw yɛrɛ bolo aw bɛ ka aw sago kɛ wa
avec aw sa aw mako be mun aw ko sura kono wa bon an bɛ ka dɔw sɔrɔ a kɔnɔna la parce que dɔnkilida hali tant que n'a ka di ye ne bɛ baara la hali n'a sɔrɔ i t'a ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon i t'o lajɛ bi i bɛ don wɛrɛ de lajɛ i n'a fɔ i bɛ sini de lajɛ e yɛrɛ kɔni b'i k'i kow jateminɛ dɔrɔn min bɛ bɛn i ma sisan i b'o de kɛ dɔnkilida kɔni kanu b'an na ka se o degré de la sinon i n'a fɔ ko nafa b'a la don i kunna a t'o kɛ. bon nafa ti n'a fɔ wariko ye nafa ka ca ni ko nafa wariko dɔrɔn tɛ aw mako bɛ parce que dɔnkilida mako bɛ fɛn dɔ fɛnɛ de la aw mako bɛ mɔgɔw la mɔgɔw k'aw lamɛn voilà k'aw ka zikiriw kanu est ce que o bɔ o cayara Moritani yan est ce que Mali la fɛnɛ aw sulen don wa. o cayara yɛrɛ. alhamdulilayi. a cayalen don yɛrɛ. nka u lamɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la u lamɛnnen don u ka niveau la dɛ n'o ye yan ye parce que an bɛ yan nɔ de u lamɛnnen don yan wa n b'a seereya fana k'a fɔ communauté b'u kɔ hali minnu tɛ yan dugukolo kɔ kan voilà n bɛ profiter k'a fɔ émission la ka Sigiri Fatumata kanubaga dɔw fo minnu sigilen bɛ fo Sierra Leone u kɛra sababu ye k'an contacter u y'a ɲini an fɛ ni Fatumata sera yan ka se ka Fatumata ka numéro ta k'a ci u ma yaasa u bɛ se ka kuma parce que affiche min dilanna an ka numéro b'a kan donc u bolo Fatumata de don donc a kɔni kɛra sababu y'u ka ɲininkali kɛ nka n ye layidu d'u ma wa émission ɲɛkɔrɔ fana b'u fo Fatumata yɛrɛ filɛ n bɛ tila k'i ka numéro di kanubaga dɔw bɛ fo Sierra Leone donc u y'i kanu kosɛbɛ u bɛ message ci ma siɲɛ caman donc n'Ala ni kira sɔnna. Inch'Allah. Donc, Yaro. Oui. Alors, voilà. Ouais, bon, mais la même fois. Bintou, projet du Bolo. Projet du Bolo, donc, l'idée qu'on a. Il veut faire un monde qui est donné à la table. Bintou. Bon, ne kɔni bɛ fɛ min kɛ don n'a nataw la ni kɛra dɔnkilidala i n'a fɔ n'i lakodɔnna n'i sera kɛ dɔnkilida ninnu taga ɲɛfɛ n'i sera k'a kow ɲɛsɔrɔ kosɛbɛ ka to k'o baara ɲɛnamaw k'a kɔnɔna la. I n'a fɔ. I n'a fɔ dɔnkilida dɔrɔn tɛ mɔgɔ tɛ baara kɛ dɔnkilida dɔrɔn yaya. Ni dɔnkilida jar'i la don dɔ la i bɛ fɛ ka mun fara a kan. Bon n tɛ se k'o fɔ fɔlɔ. I tɛ se k'o fɔ fɔlɔ. D'accord donc comme mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na adamaden bɛ fɛn fɛn na i bɛ siniɲɛsigi baara de la fo ka t'i ka don laban se nka a bɛ mɔgɔ bɛɛ kunna hali a sunɔgɔtɔ a ka d'a ye min ka kɛ quoi o foyi t'e bolo. ayiwa parce que Fatumata don n'a nataw la projet b'i bolo k'a kɛ i n'a fɔ. n'Ala y'a kɛ n'Ala ye ɲɛtaa don kow la ka cogoya caman sɔrɔ a ka di n ye n ka hinɛ ka tɛmɛ don na n ka hinɛ falatɔ dɔn. Tabarikala. A diya i ka nin ye kuma ɲuman ye dɛ. Ala ka ɲɛtaa di an bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'i ka dɔnkili sankɔrɔta Ala ka se ka yatimɛdenw dɛmɛ ni fanga Ala ka se k'o d'i ma don n'a nataw la dɔnkili kɔnɔna la Ala ko k'a ka Ala kama an b'o dugawu ta donc n'an bɔra yen nɔ aw fila fɛn fɛn nin ɲininkali bɛ tengu aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ furulen don wa walima aw ma minɛlen don. ne ma minɛlen mais ne ma furu fɔlɔ. E ma minɛlen don e ma furu fɔlɔ i ma minɛlen don yan ou bien a ka dugu la de. village a fɔ kamara ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ a yɔrɔ ka faamuya. awɔ an ka dugu la n ma minɛlen don. Zigiri Fatumata ma minɛlen don ko minnu bɛ fɛ ka émission na ye ko Fatumata ma furu a ma minɛlen don. Cɛ mais mun y'a ma minɛ cɛ a ka ko teliya dɛ sinon cɛ. N ka cɛ k'a mun ko teliya e ka mun b'a la k'a ma minɛlen don i fɛrɛ minɛ. ayi kow ka teliya don. I fɛrɛ de minɛ ye Bintu e fɛnɛ don. ne ma minɛ fɔlɔ. Bintu i bɛ kamara de ɲɛkɔrɔ dɛ i ɲɛ jɔ a la kosɛbɛ. k'ale ma ale ma. ne ma minɛ fɔlɔ mais a ale tɛmɛ. non i bɛna ma minɛ. I bɛ don kamara de k'a fɔ dɛ parce que i bɛna to mɔgɔw bɛna anw de sɛgɛn wele la ne dɛ. b'a la mais ne ma minɛ n fana y'o de fɔ n ko ma minɛ mais a tɛmɛ. I bɛna a ma minɛ a tɛmɛ quoi a dalu jɔnjɔnw b'i bolo. parce que i b'a dɔn Bintu Fatumata ye baraji la baraji ye mun ye Fatumata k'a ma minɛlen don hali n'a sɔrɔ cɛ min ka kan na i b'i fɛrɛ minɛ parce que Fatumata ma minɛlen don i tɛ na bilen nka e ko ko e ta k'a bɛna kɛ a ma mɛn donc an bɛ se ka sira. mɔgɔ y'o dɔn o b'a dɔn ko a tɛmɛ bilen mɔgɔ tɛna don bilen o. a ja o de fɛn ɲuman sɔrɔ ta ni fɛn ɲuman bɛ sugu la bɛɛ de ɲɛ b'a la i tɛ yɔrɔ in diya kosɛbɛ n'i ma minɛ kɔni a tabarikala. a bɛ ma minɛ e denkɛ dɔ i somɔgɔw don. ayi an ka laɲini o de ye an balimamuso olu ka o tɛ yan o t'an ka laɲini yan. d'accord on continue avec l'émission ani Zigiri Fatumata toujours ani Zigiri Bintu de bɛ ɲɔgɔn bolo donc Fatumata ni Bintu aw ni mɔgɔ sugu jumɛn de donnen don ɲɔgɔn na yan dɔnkilidalaw la aw bɛ mɔgɔ tɔw fréquenter yan est ce que yan dɔnkilidala tɔw i n'a fɔ rappeurs ni mɔgɔ minnu bɛ dɔnkili genre wɛrɛ kɛ aw n'o dɔw donnen don ɲɔgɔn na. non ne kɔni m'o dɔn tɛ ɲɔgɔn na. donc e kɔni Zigiri dɔn
ni rappeur dɔ na sa ka fitiri kɛ bɛ sɔn mɔgɔ b'a fɔ ko yo ne de bɛ se bon a bɛ se kɛ e n'a bɛ fitiri kɛ e bɛ sɔn wa a bɛ se kɛ a bɛ se ka kɛ awɔ parce que dɔw kɔni y'a fɔ n kɔni ko n tɛ se k'a kɛ dɔ kɛ ka fitiri kɛ la dɛ o bɛ yan de o ye rappeur de cɛ dɔ bɛ muso cɛ de don k'aw ka fitiri kɛ ɲɔgɔn fɛ d'accord tabarikala a tɛ tɛmɛ ala ta kan Fatumata an b'i lamɛn sa kɛ malabatu dɔ fɔ ne ni bamanan dɔnkilidala bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye su dancini su dancini o bɛ yan a Muritani aw bɛ dɔnkili bɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ wa n b'a lamɛn parce que ale fɛnɛ ko ne ma tangara in lase ale ma ale fɛnɛ de ye n ladon studio kɔnɔ o ye karamɔgɔ ye sa dɛ sababu kɛra ka studio yira n na tabarikala donc i n'o bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ nka aw ma fitiri kɛ fɔlɔ non n y'a lamɛn dɔrɔn ni an ma dɔnkili yɛrɛ da ɲɔgɔn fɛ ten d'accord e Fatumata yɛrɛ ɲininkali dɔ enchaîné don kosɛbɛ ko mun na k'i bɛ lien kɛ mɔgɔw ka message la parce que i ka fans y'o fɔ ko olu caman b'i ka fans club kan ou bien mun de ani u bɛ suit TikTok ni fɛn kan k'u b'a essayer ka entrer en contact ko mais ko i tɛ mɔgɔw ka message jaabi quoi walayi ɲininkali in diyara n ye kojugu kosɛbɛ i profiter caméra ɲɛkɔrɔ k'a fɔ n kanubagaw bɛɛ la ɲininkali in diyara n ye kojugu o tuma a jaabi sa kɛ Fatumata i kumakan kɔrɔta dɔɔni u k'a dɔn ne Fatumata ne tɛ yen so ne bɛ tunga de fɛ wa ne bɛ tunga fɛ ne bɛ baara de la kosɛbɛ ne bɛ n to baara message min bɛ jigin ne kun a ka ca kojugu message 100 kosɛbɛ k'i a k'i jaabi sigi i k'a bɛɛ la ka tila ka baaraw kɛ k'i bɛ tila ka sunɔgɔ to k'i bɛ ko wɛrɛ kɛ a ma nɔgɔn ne bɛ misɛnya lamɛn ne tɛ se ka bɛɛ de ka misɛnya lamɛn ɲɔgɔn fɛ sinon a ka di n ka bɛɛ ka misɛnya lamɛn i t'a woloma kɔni i tɛ mɔgɔw woloma kɔni ka mɔgɔw woloma awɔ message lamɛn la parce que ni message 200 b'i kun i bɛ fɛ ka dɔw lamɛn i t'a woloma kɔni i b'a kɛ dɔrɔn n'i sera ka mun lamɛn ne b'a kɛ ni n sera ka mun lamɛn kuma dɔ misɛnya dɔ bɛ jigin ne bɛ se ka n sigi misɛnya don ni fɛn yɛrɛ de la n tɛ baara la n tɛ foyi la n bɛ n sigi tan n ɲini ka heure kelen kɛ n bɛ ka misɛnya n tɛ segin a kan dɛ n bɛ ka misɛnya lamɛn ka taga ok o dɔrɔn de don sinon kuma in bɛ ka ca dɔw yɛrɛ bɛ misɛnya caman u bɛ n dɔgɔya mais foyi u bɛ dɔgɔya k'i tɛ u ka message yɛrɛ ko fɔ n tɛ misali yɛrɛ fɔ mais o tɛ fɛnɛ tɛ ba la o tabarikala tɛ tɛmɛ ala ta tare bi ye koyi ne ka téléphone bɛ tila hali message kelen tɛ na 200 bɛ na e kun don o don tare bi ye nɔ i fɛnɛ k'a dɔn ko muso dɔ fɛnɛ koyi muso ni cɛ tɛ kelen ye dɛ fa b'e la o muso ni cɛ tɛ kelen muso ni cɛ sa tɛ kelen o tuma musomaninw ma kuma ka a cinɛ fara ma n ko cɛmisɛnninw dama de b'a ci e bolo muso b'a la i bɛ yɔrɔ min na i kɔni b'o yɔrɔ dɔn kɔni Bintu an bɛ taa ni ye ɲininkali bɛ yen n'o kan i ko kari Bintu nin tigi nin ye nin ɲininkali sɛbɛkɔrɔ kelen ko n'i ye Bintu ye i t'a bila yɔrɔ min k'a bɛ yen kɔ c'est à dire kuma kɔrɔ faamu kosɛbɛ i bɛ Bintu ye image ni fɛnw na a bɛ ko min kɛ nka face la ko Bintu tɛ a tɛ azi quoi mun de b'o k'i la n'i nana jama la i tɛ se k'i yɛrɛ yira nka k'i to i kelen na i n'a fɔ TikTok ni TikTok stariyaw ni Facebook yan kɔni ko mɔgɔ si tɛ ka Moritani nka ko i kelen jɔlen n'i ɲininka i tɔgɔ la kare kɔnɔ k'i tɛ se ka jaabi bon maloya de b'o kɛ maloya de b'o kɛ bon a tigi ko baara la ne kelen don ne bɛ se ka ko dɔ kɛ mais ne ye mɔgɔ ye dɔrɔn ne bɛ maloya ne tɛ se ka o ko kɛ bilen a tigi ko n'i y'a jaabi ta n ka ɲininkali wɛrɛ fara a kan maloya de b'o kɛ i ye dɔnkili da cogo di parce que mɔgɔ min bɛ maloya o tɛ se ka dɔnkili da ni dɔnkilida kɔni i kelen bɛ taa studio kɔnɔ nka mɔgɔ min bɛ maloya o tɛ se ka taa concert la ko fara a kan e dun bɛ taa concert la i b'i dɔn f'i b'i yuguba hali studio kɔnɔna in min filɛ nin ye ne yɛrɛ hali ne taara studio la sisan ne bɛ maloya mais ani kɔrɔlen tɛ kelen i n'a fɔ n donna na wagati min n'olu tɛ kelen ni ne taara dɔnkilida la fɔlɔ la ma ne tun bɛ dɔnkili da u bɛ datugu de ko ne kana mɔgɔw lajɛ n bɛ dɔnkili da n nana dɔnkili da de kama a sababu ye maloya de mais concert kɛyɔrɔ yɛrɛ fana na ne taara ne bɛ n ja jɔ de mais o b'a sɔrɔ ne bɛ maloya ne b'a ja jɔ mɔgɔw dun bɛ ye i b'i dɔn ne bɛ n dɔn jagoya mais n'i taara i jɔ scène sanfɛ i tɛ dɔn kɛ son bɛ k'a la ka to yala yala dɔrɔn mais o fana ma ye o sinon ne bɛ maloya de maloya de ye dɔn quoi donc a tigi ka kuma jaabi la an bɛ se ka kɛ maloya ye Bintu bɛ maloya de ayiwa basi tɛ donc Bintu k'a ka fɛngɛ tɛ dɔwɛrɛ k'ale bɛ maloya de hali n'a taara concert kɛyɔrɔ la donc ko a b'a forcer de e tɛ forcer dɛ ka se ka to jɔlen ka se ka micro minɛ ka se ka ci ka aw la ɲɛnajɛ quoi mais a kelen n'aw kelen kare kɔnɔ k'a jɔlen bɛ ma n'o tɛ a tigi ko hali Bintu nin k'a tɔgɔ la ko a jɔlen bɛ to yɛrɛ la a yɛrɛ ma k'a tɛ se ka question de kɔ donc an bɛ taa ji min on va revenir tout de suite an bɛ don émission yɛrɛ kɔnɔ n'Ala sɔnna ma merci.
sur Dollar TV. Donc, on a invité au Ouais. Donc, il y a vraiment des émissions. Ouais. Il y a un gars de follow. Ouais. Tiens, des mailles, on est au tenter de Tanga dogo. Bangata. Angata. Kampandima. Tanga dogo de Tanga dogo. Tanga dogo bagi tanduri. Munganga cha. Ah, ok. Faut battre. Mettons. Jadi zikri dalo banyo ngomulu bi. Ani so jadi ba. Zikri Bintou. Donc, ani Zikri Fatma Tano le benogomolo. Munu nuru ngara bawe Mauritania. Zikri champion. Mais woku ba da serifu muna ni mo de fam. Na te serifu yo. Ko serifu no kalba ata kuma ngane wakele na la. Mais o be zikri da o te ko ba do tuna boya nu kan duma ba nu filiu anga ma yo. Ah o question ko na nu de sara ka jabi ko ni. Ko ko de. No te question do na mi yo be sélectionner avec chien chamambo. Ku kana wuli numu kan duma ba fili fiefe o do nyaa fana interview la dai Ayi o ko ni la. Ah nga o kan question wala ya poser do no te la do So de manière be fa ko yini. o shite wuli Fla be ni ngal do ko mena bolo ko. Continue bolo. Ne balma muso. Ne ko dongli day ko fe o. Est-ce que on peut para wala la ou bien abe dongli do ni da. Kana question poser ni fanga isa iba to nu be sira. Non, tu sais ça. Non, tu sais ça. Comme on blanche aussi, bon, je ne sais pas, en tant que monde. Question poser ni fanga ide. Ami bara warela. Abi bara wala. Ina fo bon, ali ma bara fo me o ko be bara wala ya. Muni dongli dati kile. Munu jolo no ko sobe. Munu nda abaw yere soro ka aw yere ka besoin voilà besoin parce que vous voir sur muna ku yere ka non il faut apprendre c'est ka no fait on voir sur la wa abe voir sur la wa no patron côté abe voir sur la wa to voir sur la il va faut dire abana abe voir sur la ka mo gonya mais c'est tout aw siglete mo la et mais quoi là voilà patron vi ko sa patron toujours patron vous sur le là toujours patron mais vous sur le mo là mais vous sur le là ayi bon bara ke mu yede pour que ga se ga yire appliquer na se mo la patron kana ko ni keta patron ne ere ne greba patron e be na le mo sa ni kana preu kunadi lu ti na fo fengen nu mu bora ngo lu tension de kwale no mo tegu ba wa e be prenu kuna sa ko micro film tiens ha oh e kala lo ke ya papa donc ari Bintou ni Fatma ta be mo bolo ne bu vérifier kulaje na soro abe chugo mina ni ngali munu boru karuba wora be sega ka ante mo wele ki dénigrer ante mo wele ki ni mo bla ngona ante mo wele ka koroke mi nati ye bezu konna la donc mo ni bela nga plateau ni ça fait toujours en bas répéter émission kono i ka donc afo joro do bila ke wale do bila mi ni o sabu ila sia o kum konna la fefe be foima i ga famu o bezu kene ngono kame 600 na costaru alla fana testaru wele angoni abe doro misenu wele abe mun wele ole dugu doro misenu wele o doro kuma ba ko la me to ambolo mono bo no fe ka to ku do paro ku bla greve o kasuma doro mun ba kora no wele ni be sama amol le wele kayini o doro no frefe mun be fuye i ga do u yere ka fam fana ka fo o be mo ko ni fe do de che ni ya nga plateau nga i be se ko do de la se ko do ani don ko do de bila no te anti wole donc o kun konna la ni fe forima fe mi alla i ka maya toucher don a don ka fo be to nye wa ni blara mo nye wajibi mo be tu ko o jere tablo meta Bintou fa fe ga vérifier ko so Bintou Mauritania no e ka musique de mene do togodi manageru de bi bolo wa ou bien somo ko de bi la mun bi deme ou bien yere de wuli ki ga musique ko be ki yere ni wula to be ta studio la mo ta fi aketa non me don dala kwama ne no de ne be ta sombo ite boso no mi ga ko ta parce que kanga anen me be don dala ko kwama an ne be ta sombo bi ne ba le de wule folo parce que ale de sababu ya to ntona don dala ko so ne ba le wule folo na be keta ne ba faina aba fa bi nyeta chugula keta sono manager tembolo folo jedo fana be ko mado ando fana be barake no fe ni metana le ko tanta le bolo ni be mado wole ni tambo bolo ni mado tanga no fe sidola ni yoro mi yere blena ni tala mado o yere dile ko abo rengle dongila la do ni yoro mi blena idala dro mado de be se kana o do ni blenta chewte ko boku amadu fole lo kamera mi ko d'accord donc ameta ma fane fana fa fe sigiri Fatma ta yere do manager bi bolo nati bolo mi se manager ala de Manager tene mo. Tabarikala ibi ka do mi go to godi Ne ni na ta sijola ngi daweli ibe mu en na se sijola ba weli ma fa ni na ta sijola awo na
I tan t'a bolo dun I kelen tɛ taa sa n kelen bɛ taa a b'a ɲɛfɔ n ɲɛna jɔn b'a ɲɛfɔ i ye a bɛ se k'a fɔ ni n taara a b'i ladi quoi a b'i ladi tɛ ka taa studio la quoi donc aw bɛ production kɛ min aw b'aw ka dɔnkiliw bɔ min ne ka dɔnkili bɔ Toni fɛ yen e dun ne ka dɔnkili bɔ Palmer fɛ yen a t'a lajɛ a ka to ka producteurs fɛnɛ falen parce que champion dɔw bɛ olu fɛnɛ production bɛɛ n'a kɛcogo don quoi an ka baara tɛ an tɛ mɔgɔ ka publicité kɛ dɛ parce que an de bɛ bɛɛ n'a dugu kɔnɔ yan mɔgɔ t'aw ɲɛ dɛ n'an taara aw fɔ aw ka dɔnkiliw la ko mɔgɔ si t'aw ɲɛ mais a b'a a ka dɔnkiliw kuma dɔw la yɔrɔ dɔw kɔ salen don dɔɔnin quoi n'o tɛ aw yɛrɛ voix ni o bɛ taa quoi aw yɛrɛ voix ni bɛ taa nka an tɛ misiki bɔ dɛ an tɛ misiki bɔ an tɛ beatmaker ye foyi n'o digira beatmaker mun na o b'a kɛ to nka kuma dɔw la fana ka sen da yɔrɔ falen o bɛ se ka hadamaden ka sansi fɛnɛ jateminɛ donc aw bɛ nin beatmaker fila nin dɔn dugu kɔnɔ bon ne kɔni b'o de dɔn parce que ne ye dɔnkili da daminɛ ka sɔrɔ olu b'o de dɔn ne fana b'o de kelen na tuguni i ma deli k'a mɛn ko Wizkid Pro de ma deli k'o ok ta ye connecté kosɛbɛ k'a la ye Wizkid Pro champion i ka to k'a vérifier k'a ka baaraw lajɛ peut-être maa t'a dɔn ni sen da yɔrɔ falen la dɔrɔn parce que san dɔ la ne tun bɛ jamana dɔ la n ma fɛn sɔrɔ yen n bɔra jamana ka taa jamana wɛrɛ kan dɔrɔn n ye saga sɔrɔ o ye misali kunkurumanin dɔ ye k'a d'i ma n tɛ jamana tɔgɔ fɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔw yɛrɛ b'u la s'il y a une question bon question ba tɛ ne bolo i yɛrɛ b'o minɛ ayiwa baasi tɛ donc toujours ni Fatumata bɛ ɲɔgɔn bolo mais continuer n'ale ye donc k'a ka projet dɔn Fatumata dɔnkilida kɔnɔna la i ye EPw ni albumw bɔ aw bɛ i ka dɔnkilida i ka misiki yɛrɛ historique ye mun ye o ye son joli bɔ pour que i ka n ka question faamu kosɛbɛ n ma album bɔ fɔlɔ i ma album bɔ fɔlɔ n ye son 4 de bɔ i ye son 4 bɔ a son 4 bɛ yen i y'o bɛɛ da sirifumuso de la n bɛ se k'a fɔ n y'a bɛɛ da sirifudenw na sirifudenw na u tɛ kelen ye quoi fɔlɔ a bɛɛ dala fɔlɔ dala Seydou la Seydou ye jɔn ye a tɔ bɛɛ dala Sirifu la Seydou i ye cɛ min tɔgɔ fɔ fɔlɔ la fɔlɔ dar'o la a tɔ bɛɛ dara Sirifu la d'accord i m'a ni EP kɛ fɔlɔ ou bien mixtape i m'olu si kɛ fɔlɔ n t'o dɔn a yɛrɛ bɛ dɔnkili da koyi e de ye dɔnkilidala yɛrɛ Nigi Sako e de bɛ dɔnkili da e do Bintu yɛlɛ i ma ɲininka yɛlɛla yan ko i ka dɔnkilida bɛ niveau jumɛn na i ye son joli bɔ ou bien EP joli bɔ ou bien mixtape joli bɔ ou bien i ye album yɛrɛ bɔ wa non ne ma album bɔ fɔlɔ mais ne ka son ye den 6 de son 6 ha i ye single 6 de bɔ a 6 bɛɛ i y'o bɛɛ da sirifudenw na non bɛɛ ma da Sirifu la dɔw dara Sirifu la dɔw fana zikiri solo fasa b'a la dɔw fana dara n kanubagaw la dɔw b'a fɔ ko n fasa da n bɛ wari di ma ne b'olu fasa da tabarikala donc i ye 6 de bɔ tɛ tɛmɛ ala ta kan mais ne hakili la zikirida ninnu aw bɛɛ bɛ mɔgɔ dɔ de cibler k'aw ka son bɛɛ bɔ o la quoi e ta tɛ mɔgɔ kelen ye i b'a bɔ ni mɔgɔ min ye wari dɔ non ayi wari tɛ dɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ n fasa da i ka dɔnkili ka di n ye dɔw fana b'a fɔ karisa i tɛ n fasa da mais wari tɛ n bolo hali ni sirifu tɛ a bɛ diya ne awɔ hali ni sirifu tɛ a bɛ diya ne ye ne b'i fasa da parce que dɔnkilida ka di n ye ne donna a la a diya yɛrɛ de mais ni mɔgɔ ko e ka fasa da hali ni wari t'a bolo e yɛrɛ bɛ jɔ n'a ka dɔnkili charger ou bien a b'a ka dɔnkili charger di ma parce que n'i bɛ taa Wizkid fɛ yen i bɛ taa ni wari de ye awɔ i bɛ taa ni wari de ye kɛ donc a tigi b'o di ma ou bien a tɔ n'o di i n'a fɔ ni min tɛ mɔgɔ fasa ye ne yɛrɛ b'o da awɔ i yɛrɛ awɔ o yɛrɛ bɛ to ni wari ye mais ni min tɛ mɔgɔ fasa ye o tigi de bɛ jɔ son charger la quoi voilà ok aja e fana don o bɛ ten o cogo kelen na ne yan mɔgɔw b'a fɔ ne ko fasa la a ka ca mais n'i ma yɛlɛ labila kamera ɲɛkɔrɔ i ka fanu de bɛ k'i la yɛrɛ en tout cas ne kɔni ne tɛ k'i la parce que ne ni sigilen filɛ ɲɔgɔn kan ne ni bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen sa mɔgɔw b'a fɔ ne ko fasa da awɔ ne bɛ fasa da mais n ka sirifu tanu de ka ca ka tɛmɛ a caman kan i bɛ sirifu de tanu kosɛbɛ o de ka ca ka tɛmɛ o dun fɛn fɛn na parce que n b'a bisigiya e bɛ sirifu o sirifu tanu i n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ yalima i n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn de n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn kuma tɛ n'u tɛ foyi hali u ka numéro t'i bolo hali a tɛ bolo e fana de e bɛ a da sirifu min na olu ka numéro t'i bolo hali ni Hayidara donc aw yɛrɛ a ye Hayidara fasa da tabarikala o tuma i b'i yɛrɛ fɔ i fɔlɔ dɔ kosɛbɛ koyi i ye Hayidara fasa da i y'o wari bɔ i yɛrɛ kunna ka taa fasa da parce que ne bɛ ka min faamu n'aw bɛ taa ne yɛrɛ ka son fɔlɔ-fɔlɔ kɛra Hayidara fasa de
o y'a sɔrɔ n ma deli ka sɔn bɔ fɔlɔ sɔn fɔlɔ kɛra Haidara fasali mais au moins hali aw ni Haidara ninnu tɛ Haidara ka famille tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais mɔgɔ minnu fana procédé bɛ Haidara ka famille la aw n'o dɔw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa hali téléphone na. ne kɔni ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. ne n'a dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ u kanuba fɛn ninnu dɔn. u kanubaga jɔnjɔn dɔw e n'olu dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu fana ni Haidara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi. tabarikala aja donc aw bɛ nin bɛɛ kɛ ten serifu ye ten ala kama. kanu bɛ fɛn fɛn na ma o ko yɛrɛ de tɛ ko la mun ye. donc aw bɛ serifu kanu de. an y'u kanu siritu mankutu kɔni. a y'aw kan labɔ a y'aw kan labɔ. o ka d'an ye. a tɛ tɛmɛ ala ni kira ta donc hali ni maa min k'a ka dɔnkili bɔ a ye est ce que a bɛna ɲɛ i n'a fɔ serifu ta. a bɛ ɲɛ parce que a bɛɛ de ye sɔn ye o a bɛɛ de ye sɔn kelen ye i bɛ taa da sirifu la cogo min na i b'a dɔn o fana la mais a mana kɛ cogo o cogo sirifu tɔgɔ bɛ don a la. hali n'i y'a dan ne la. hali n'i y'a den la sirifu tɔgɔ bɛ don a la. ayi i b'o dan ne la bilen dɛ n'i y'a dan ne la i bɛ continuer ne de n bɛ n ka du mɔgɔw tɔgɔ di ma an ka du mɔgɔw tɔgɔ yɛrɛ o i b'olu de tɔgɔ fɔ a la e serifu tɔgɔ fɔ kun. tɔgɔ mana caya cogo o cogo o tɛ se ka sirifu ta bali. fo a serifu dɔw tɔgɔ fɔ a la ayi ne n'aw ta ma bɔ bari ne tɛ serifu ye o n'a bɛ dɔnkili kɔni bɔ ne la a bɛ bɔ ten de ne kan ani ne kɛrɛfɛ mɔgɔw kan nka ni serifu dɔw tɔgɔ nana y'a la donc olu de supérieur ye a ye t'i tilen a ka question cɛ fo siɲɛ kelen n'o ye k'a fɔ est ce que aw bɛ dɔnkili bɔ mɔgɔ wɛrɛw la ni serifu tɛ. an bɛ dɔnkili bɔ mɔgɔ la ne yɛrɛ bɛ sɔn yɛrɛ sɔn naani sɔn wɔɔrɔ min bɔra ne ka sɔn na mɔgɔ wɛrɛw fasa b'a la sirifuw fasa b'a la. sirifu kanu bɔ mun yɛrɛ ni sirifu tɛ kelen. d'accord mɔgɔ min tugula sirifu kɔ ala n'a kira yɛrɛ kama ka k'u fɛ ne b'u fɛ dɔrɔn n b'u fɛ. tabarikala e ye ala mɔgɔ ye ko ye malimatugu donc n bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛ wuli sisan o ka nɔgɔn presque émission bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni i bɛna fɔ an ye sisan musomanin minnu bɛ Asie la ni minnu ye filan ye n'u bɛ Mauritanie yan Mauritanie dugukolo ko kan yan bi ladilikan jumɛn b'i bolo k'a f'u ye ani i yɛrɛ balimamuso fɛn fɛn bɛ yan n'u bɛ baara la hali n'aw tɛ taabolo kelen na ladilikan jumɛn b'i bolo k'a f'u ye walima aw bɛ degun jumɛn sɔrɔ jamana in kɔnɔ n'aw yɛrɛ bɛ fɛ o ka dɔn émission fɛ an se mana kɛ min ye wulikajɔ ni fɛn min ye o kuma o baaraw ka se ka bolo da an fɛ donc i bɛ jɔ fɛn dɔ la yirisunin dɔ la nka sirifu bɛ se ka bɔ a la donc o kɔrɔ ye anw ka plateau ka ɲa pas parce que an ye kirikɛlaw ye pas parce que an ye fangatigiw ye nka an bɛ kuma wa an bɛ se ka an kan lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se ka ko dilan donc aw bɛ milieu min kɔnɔ yan aw nana aw bɛ ka wari de ɲini a y'a to wari in de kɔnɔ ka courage ta ka dɔnkili da fo ka nin succès sɔrɔ donc foli kan ka k'aw ye foli belebeleba an b'o segin aw ma nka hukumu kɔnɔ de fait que ala y'aw kɛ hakili ɲumantigɛ ka nin kɛ ka se k'aw kɛ jɔyɔrɔtigɛ ka nin kɛ ladilikan dɔ kan ka sɔrɔ a bolo diyagoya k'a fɔ aw balimamuso tɔ minnu bɛ yan ani degun mun jumɛn n'aw b'a sɔrɔ aw ka baaraw la ka se k'i da don olu la dɔɔni quoi donc an b'a daminɛ Bintu la. bon Mauritanie baara ma nɔgɔn. an b'a fɔ maliyɛn minnu bɛ baara la Mauritanie u k'u janto u yɛrɛ la. Mauritanie yɛrɛ suraka baarakɛlaw fara minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye. a si de ma nɔgɔn. mais n'i janto i yɛrɛ la. o kɔni de ka wusa. ne b'o ladilikan fɔ balimaw ye an bɔra tunga de an bɔra an faso de la ka na tunga na fɛn ɲini na. an ka ɲɛta fɛn ɲini fɛ ka taa mansaw kuma ko don dɔ la. o ladilikan de b'o. tabarikala. a tɛ tɛmɛ ni kan fiyewu. e jɔn ka kuma di ma. c'est pas comme ça. Oui, c'est vrai. On n'est pas dans une radio. Toujours patron. Toujours patron. Ah, au micro. Ça, c'est un TV, c'est pas une radio. Oui, c'est vrai. Quand il a fait la radio sur la commande, il est sur des patrons. Patron, il y a le comment du patron. Il y a pas un patron. Ah, patron. Ok. Pour longtemps, ni côté l'autre, il y a des radios sur il y a des radios sur il y a des images. Fais attention. Ici, c'est pas une image. On est dans une TV. Dollar TV. Et moi, je suis on n'est pas comme vous là. On avance à grands pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a des prêts. Même prêts, il y a il faut que tu me le il y a tout le patron. Et nous t'avons dit que tu faire. Nous tu t'as regardé ton bio patron. Nous connaissons tu n'es pas fait quoi le bêta. Ni ngali ko tu t'as dit que ni ngali ko tu es bro tu n'as pas dit qu'on est regardé ton bêta. Alors il est comment quoi? Et on dit tu t'as dit to. Alors émission bateau fleur d'ava faire ça. Ni eh tu es qui jodo dans ce cas. Patron là quand tu muso yo. Il y avait ta fait là.
Donc c'était fait avec l'humoriste Yaro. Donc on est toujours sur le plateau de Dollar TV. Donc on a un champion de l'homme. Aw bɛɛ b'aw labɛn ka min kɔnɔ aw b'o dɔn ka ban. N ma se ne k'o fɔ aw ye. Aw bɛɛ kanubagaw ko aw ka ɲi ko aw ko u voix in quoi. A fɔ bamanankan na u kan duman aw kan dumani. Aw kan duman. Bamanankan na o do wa. O yɛrɛ do. Voilà, votre voix dorée. Aw kan sanulamani. Ne ti fɛngɛ mɛn kosɛbɛ o t'a fɔ bɔbɔ kan na n'o tɛ. Tomi tanu ne si bani tuza na ami pedi. Akai mute ala. Akai ta. Ai mo bela abi ka chumuna mbo nyere yiro ra patron. E ma fo ka ke yiro ra wa. O me be ka. O go le do ri be parce abi ka chumuna ni mo ka o ba do wa. Vas-y là. Donc on va amener digri champion mais donc Fatmata, je pense que Emma Moro l'a dit. Mon ni il veut faire balma malien qui comporter au choya là du moment que bela dile metoi de la fenioro. Gɛlɛya caman bɛ yen surtout an b'a bisigiya fana gɛlɛya dɔw bɛ se ka kɛ aw ka milieu kɔnɔ anw tɛ mun kalama ni ko aw ka milieu donc aw ka bɛ baara kɛ yan cogo min na ni cɛw ka baara kɛ cogo tɛ kelen en général an balimamuso min caman bɛ Moritani dugukolo kɔ kan yan o bɛɛ bɛ baara kɛ surakaw ka du kɔnɔ dɔw bɛ baara kɛ restaurant na dɔw bɛ baara kɛ dans les hôtels dɔw bɛ baara kɛ aussi sur les cafés donc gɛlɛya jumɛn b'o baarakɛlaw sɔrɔ ka caya e yɛrɛ bolo mun bɛ yen k'a f'i ye yaasa u ka se k'u yɛrɛ protéger u ka se k'u yɛrɛ kisi ka bɔ o gɛlɛyaw ma. Wa gɛlɛya jumɛn fana bɛ yen ni e n'u bɛɛ bɛ jɛ a la n'o gɛlɛya b'aw bɛɛ kan ni o fɔra an ka émission na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ o la an ka fanga tɛ nka an ka kuma n'an suili kama donc an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu caman na micro b'i bolo Fatumata. Ne kɔni b'a fɔ maliyɛnden fɛn fɛn bɛ Moritani an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ni dɔ ye. I kan kɔrɔta dɔɔnin Aja. Ni mun ye dɔ ye degun la o b'a dɛmɛ kosɛbɛ ka bɔ a degun la kosɛbɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen o de kɔni de ka di ne ye kosɛbɛ d'accord Aja aw ka Ala ko de ka bon Aja o tɛ yan Aja ninnu ka Ala ko de ka bon sigili dala ninnu ka Ala ko ka bon u bɛ Ala de kɔ fɔ u bɛ kira de u bɛ Mahamadu de kɔ u bɛ Mahamadu de kɔ donc ni maa min bɛ Mahamadu kɔ o tɛ maadenni ye dɛ donc o de la an b'u ka ladilikanw ɲini denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba ka dɛgɛ lamaga n'o tɛ u ɲɔgɔnna npogotigi dɔw bɛ kɛnɛma n'i y'olu ye sisan ayi i tɛ se k'olu lajɔ ka ni kuma fɔ olu ye o fiɲɛ b'olu minnu na dɛ fiɲɛ de donnen b'olu na hali ko k'u cɛ sakɛ batarama sigilen filɛ mun y'o k'i ta ye i ko ko ninnu tɛ bɔ i k'olu fana y'i ta ye. a patron muso bɛɛ tɛ cɛ ta ye wa muso kɛra cogo o cogo k'e tɛ cɛ dɔ de ta ye. yarɔ i t'a to an ka continuer an ka émission fɛ. muso kɔni kɛra cogo o cogo i tɛ taa ka cɛ to dɛ. ninnu ta tɛ filɛ k'i to o batarama ninnu bɛ bɔ sisan da fɛ piyanw ka taa k'i to. yanni y'o f'i ye. ninnu bɛ taa k'i to sisan. ninnu taara k'i to yɛrɛ ka ban. donc a bɔra k'an balimamusow lamɛn Zigiri Bintu ani Zigiri Fatumata sur le conseil ladilikan b'u bolo k'a di hali n'a sɔrɔ u ma avancer kosɛbɛ nka an bɛ se k'u ka kuma ta bakuruba la ka da tabali sanfɛ ni k'a tila bɛɛ lajɛlen k'i ta la kungow ɲɛnabɔbagaw n'o y'an ka ɲɛmaaw ye jamana kɔnɔ yan nɔ minnu sigilen don k'an assister d'abord les institutions les organisations les associations an bɛ bɛɛ lajɛlen inviter an bɛ bɛɛ lajɛlen interpeller k'a fɔ ko an balima minnu bɛ yan chaque fois degun bɛ dɔw kan u k'u ka baara kɛ surveillance permanente auprès des Maliens une assistance permanente auprès des Maliens qui vivent ici en Mauritanie. On commence par les institutions ambassadeur n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ Maliens bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ min na ka intervention k'u kungo la. Le bureau du Haut Conseil des Maliens de Mauritanie an b'u wele les associations membres de droit de Mauritanie a bɛɛ lajɛlen welelen don a ka Maliens assister. Dans ce dernier temps nous on a décidé chaque fois de mettre dans notre émission k'aw interpeller aw kan ka baara minnu kɛ ka se ka rappeler aw ka baaraw la n'Ala ni kira sɔnna ma o y'an ka baaraw taabolo ye nin waati laban ninnu na n'Ala ni kira sɔnna an bɛ émission kɛ an b'an profiter avec chaque invité an b'an profiter k'a ka gɛlɛya dɔn a bɔra communauté sugu min kɔnɔ musomaninw de nana bi sini cɛkɔrɔba dɔ bɛ na sini politicien dɔ bɛ na sini an bɛ nɛgɛkolonbaarala dɔ sɔrɔ sinikɛnɛ an bɛ sɔnbɔla dɔ sɔrɔ sinikɛnɛ an bɛ producteur dɔ sɔrɔ gɛlɛya min b'i ka milieu kɔnɔ on essaie de le savoir et trouver une solution. An tɛ solution sɔrɔ solution tɛ an bolo nka solution bɛ mɔgɔw bolo minnu ka baara don minnu sigikun don an kunna ka daminɛ ambassadeur ma n ye mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ o kɔnɔ institution organisation association a bɛɛ b'aw yɛrɛ o kɔnɔ assistance aux Maliens vivant en Mauritanie an b'aw wele k'o ɲini aw fɛ donc an bɛ émission laban na
donc an ka ŋana minnu b'an bolo u bɛn'u voix bila sisan bɛɛ lajɛlen k'a mɛn n'Ala sɔnna ma an bɛna dɔn min fɔra ni tiɲɛ don parce que a fɔra an ye Fatumata wele a fɔra an ye Bintu wele jɔyɔrɔ dɔ b'u la u bɛ se ko dɔ la an ka plateau kan yan on est là à savoir n'a sɔrɔ u b'o hauteur la u jɔ kundama min fɔra u ma n'a sɔrɔ u b'o dɔn yɛlɛ kɛbaga cayalen don nka micro bɛ yen caméra bɛ yen donc an bɛ caméra lajɛ a ka angle 3 an b'a daminɛ Zigiri Fatumata la k'i k'i kan bila fiɲɛ fɛ dɔɔni dɔrɔn comme olu b'i réseaux sociaux kan cogo min na u ka se ka content u ka se wa an b'i bolo Fatumata. Ala ka to an ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ aljinɛ kɔnɔ an ni e ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka taa fumura jinɛ kɔnɔ an bɛ dɔ kɛ diɲɛ ka sɔrɔ ka taa aljinɛ kɔnɔ wala jinɛ e tɔgɔ fɔra depuis quand e bɛ se ka mun kɛ parce que jɔn y'i tɔgɔ fɔ nin kuma in na a bɛ nimisa ala yɛrɛ koyi o de y'a kasi a bɛ siran ala de ye o de y'a kasi quoi donc on reste sur la caméra donc on reste sur Dollar TV plutôt an bɛna mɔgɔ min ta sisan Zigiri Bintu donc question kelen don kanubagaw de ka ɲininkali don wa émission laada don émission sariya don mɔgɔ k'i kan bila dɔɔni dɔrɔn seko ni dɔnko min b'i la k'a yira yaasa anw ka se ka kiri kɛ Zigiri Bintu i bɛ se bolo kɛ jama kan ye sa champion Bintu an ka taa freestyle Bintu. Ko barika tigi Alahu yo a ye barika do Dollar TV la. Ko barika tigi Alahu yo nka barika do Dollar TV la. N b'a ɲini silamɛw fɛ olu bɛ ka dugawu kɛ. Ko n b'a ɲini sirifiw fɛ olu bɛ ka dugawu kɛ. N b'a ɲini karamaw fɛ olu bɛ ka dugawu kɛ. Ne b'a ɲini dɔnnibaw fɛ olu bɛ ka dugawu k'aw ye. Ne b'a ɲini denmisɛnw fɛ denmisɛn ni mabakɔrɔw fɛ dugawu ka kɛ Dollar TV ye. Barikatigi Alahu yo nka barika do Dollar TV la. A ye mission lajɛ a ka partager. A ye darabo kɔrɔta ka kira ka darabo kɔrɔta. Mɔgɔ mi siɲɛ dɔ la dɛ. A bɛ se ka kɛ cogo di ko nin laban na ko kira ka darabo ma kɔrɔta. Artiste kira ka darabo tɛ sanfɛ ka ban i tɛ bɔ o la. N'u y'a kɔrɔtali min kɛ e bɛ se ka kɔrɔta. Ne tun bɛ k'a kɔrɔta k'a fara u ka dɔnkili kan. A ka ɲi i tɛ se bɔ a la i ni mɔni na i ni mɔni na. Je te répète, ici c'est pas une radio. Je vais te dire, ici c'est pas une radio. On n'est pas à la radio là. Ni paroni sera à vous, il y a des radios sur les. Voilà, donc merci à tous. C'était sur Dollar TV. Anianga ngana flak mais nyomolo Zigiri Bintu et Zigiri Fatumata. Tiere là. Galon tei. Galon qui se kele ta la debakao. Min nous bisigira là ou bisede. Awere bora ka min na jesisa. Obawo. N'aw ye min faamu Zigiri Fatumata ani Zigiri Bintu kan a b'o bila commentaire la an bɛ to sɔrɔ yen nɔ ka kiiri kɛ n'o ye k'an ka jugement kɛ n'o ye b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka taa abonné page la Dollar TV k'aw abonné ka émission kɔnɔ pour l'intégralité don dɔ nataw la n'Ala ni kira sɔnna ma c'était sur Dollar TV Zigiri Bintu et Zigiri Fatumata mais profitez ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye Mauritanie dugukolo ko kan k'a ka institution fo ka organisation fo ka association fo donc c'était Dollar TV partageons des ondes positives.